أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا لروح العارف بالله الشيخ حسن البصري ثم إلى العارف بالله شيخ جنيد البغدادي ثم إلى العارف بالله سيد عبد القادر الجيلاني ثم إلى العارف بالله الشيخ ناصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي ثم إلى العارف بالله الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى العارف بالله سيد محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السمن المدني ثم إلى الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمبيان ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد شوالي عبد الباقي البنجلي ثم إلى العارف بالله ولزي بن عبد الغني ثم إلى العارف بالله الشيخ محمد كشف الأنور بن محمد شوالي عبد وأصولهم وفروعهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يمن بالشفاء واللطف والعافية والغنيمة والبركة وطول العمر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدي ولد أدنى وأن الله يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والعجب والحسد والحقد ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسأل الله ببركة هذا المجلس المبارك وعلى كل ما نوى سلفنا الصالح وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. Kemudian kita pulang memasuki pelajaran tauhid yang wajib kita ketahui. Yang ke-16 adalah Allah Ta'ala bersifat alim. Jadi artinya Allah Ta'ala itu yang mengetahui. Maka mustahil Allah Ta'ala itu yang jahil. Dalilnya yaitu dalil sifat ilmu adanya. Maka patut bagi orang beriman beriktikad bahwa ia senantiasa minta pertolongan kepada Allah di dalam tiap-tiap hal ehwalnya dan minta pelihara daripada tiap-tiap kejahatan dunia akhirat ada. Jadi bila orang tulah sudah bertauhid, memahami sifat Allah yang bernama Alimul Beliau. Jadi kita tuh banyak minta pertolongan dengan Allah.
Karena kita kada tahu boleh dunia ini nah, kita kada mengetahui ilmu kita. Limbah keluar pada rumah tahulah kita, kada tahu boleh. Berapa banyak orang ya kalau boleh ampun perasaan nyaman aja. Limbah keluar pada rumah boleh ditabrak oleh kendaraan, meninggal. Nah, di otaknya kada ada terbayang itu boleh. Nah, makanya ya orang bahari itu boleh kalau orang Betawi itu nah ya nang bila kemana-mana tuh bahari boleh bila hendak tulak kabarabe aja tuh orang berselamatan dulu barang sedikit. Kenapa jadi berselamatan tuh boleh meminta lawan Allah. Nah kayak itu anu orang bahari itu boleh. Kenapa jadi meminta lawan Allah supaya Allah selamatkan di dalam perjalanan. Itu orang bahari boleh. Nungkar sepeda motor je berselamatan. Nah, kenapa jadi untuk orang bahari je bersepeda motor berselamatan? Nungkar itu je berselamatan lah orang kada paham. Ya kalau beri ampun maaf nah. Kenapa jadi orang berselamatan mudahan sepeda motor nina? Jangan membawa mudarat kena lawan nang si menungkar kendaraan ini. Nah, ya kalau beri ampun maaf, takutan kita. Nah, patuntung ya kalau ada motor sekalinya arau tukang gugur kan. Kamana Muhammad nama? Apa nih kesolokan kah? Nah, kendaraan yang bawa mudarat beri ampun maaf. Iya nah orang bahari berselamatan. Lihat mana gue bilang orang tua kita bahari itu dikit-dikit berselamatan. Ya kalau beri ampun maaf nah membangun rumah tuh nah kenapa berselamatan beri ampun maaf? Meminta lawan Allah supaya rumah ini nyaman kena didiami, mencari rezekinya nyaman, pulang lawan Tuhan. Nah, ya kalau beri ampun maaf dan rumah ini kena jangan sampai beri mudarat lawan seorang. Nah, contoh kalau sangalingal boleh kenapa nonton seorang rumah membawa kebakaran tuh nah tahulah seorang kebakaran ya kalau beliau kadang-kadang awak seorang sih terbakar dalam rumah beliau pun maaf anunya itu nang kita mohon kepada Allah mudah-mudahan rumah ini jangan memberi mudarat. Kemana kita berserah kepada Allah yang bersifat alim beliau orang yang mengetahui segala-galanya. Nah, makanya orang wali itu kayak itu berdoanya bila hendak turun bismillah ya kalau beli anunya bila hendak naik ke rumah bismillahnya beliau kada tahu rumah ini apa nak kena memberi mudarat macam-macam di rumah tu bisa jid beli ampun maaf memberi mudarat tahun kita lu ampun maaf beliau lah lu keingatan di bangil dan ampun maaf dunia jadi sidin masuk ke dalam rumah itu beliau orang kedadah pun menyewanya rumah ini. Kenapa aja orang? Jadi jar anu penumah memetlaninya. Bukan pondokan, guring aja rumah pun nah. Jika berapa kayak ini aku julung aja rumah. Bagus rumah beliau nah. Sekalinya beliau rumah guring di rumah nih itu beliau lah. Di kamar nang tak bagus guring. Sekalinya itu beliau untung. Ada nang batisnya di pulasnya beliau plengor batis. Nah, di rumah tuh ada jin. Nah, pun maaf beli adanya. Nah, ayo kita. Kan jin itu memang ada beli ampun maaf anunya Nah, limbah itu pulang beliau ampun maaf lah pulang ada nang guring itu beli kepalanya pulang di pelengornya beli. Nah, ya kalau beli adanya nah. Jadi makanya begitu dah kita kan ada tahu di rumah nih nana. Beli ampun maaf. Sampai di rumah tuh beli ampun maaf pulang anunya begitu jadi anu ni rumah guru urun, guru Zaini Tursyid. Murid guru Bangil, beli minantu guru Bangil. Beli ampun maaf. Nungkar sidin parak sanging beli anunya. Nah, jadi ini kubah sanging beli anunya ini rumah beli rumah tuh semurah-murahnya dijual. Orang ada nak nungkarinya beli jadi jual guru ada guru. Kenapa juga jadi murahnya ini ada apa rumah? Sekalinya beliau limbat untung bila bemakanan beli anunya dihamburnya beliau bau kotoran kotoran manusia ini beliau pun maaf. Bila untuk ini siapa nama hambur aja sih bila makanan dihamburnya beliau nak itu nah bila makan dihamburnya nak itu anunya pantas jar guru nih ada orangnya nih ini anunya jadi rumah tuh kada payu beliau dijual orang lain semua kenapa kenapa kalinya orang nah menjadi jar guru nih ada orangnya rupanya jadi ulun jadi mengesahkan nih ulun bestu manuk menyapu akan rumah sidin pas harta menyapui beliau menyapui gugur beliau botol sebiji di atas rumah. Jadi julung guru ulun bertakon nih botolnya apa isinya. Nah, Jasidin nus udah mengisahkan nyawa-nyawa. Rumah ini nus saya kada ada harganya. Jadi udah menungkarin ini rumah sama murah-murahnya Jasidin. Oh iyalah guru anunya. Nah ini nus saya ini peninggalan guru Bangil nus saya.
Nah, guru sarwani, guru ini pentingan guru bangil saya ngandak tahu. Limbah ku andak kini nah jasidin nah. Kami tak tahu nu saya ini andak kini nah anunya jinnya nu saya bukahan. Nah. Tamana bukahnya beliau kayak ke rumah pulang beliau. Habut orang di sebelah rumah beliau pun maaf. Napa jurang ini ke sebelah rumah beliau menanya pulang mahambur kotoran pulang anu habut orang. Nah jasidin ia pulang menyebelah rupanya kesian orang 3 rumah dia kalau beliau abut orang beliau dia andi julung sidin pulang anu nih nah catatan nih itu anunya nah jadi andaki pulang nih itu akhirnya ini itu pindah pulang ke sebelah abut pulang beliau ke sebelah itu anunya nah sampai beliau dan daerah ke muka ke belakang persemuan beliau anunya limbah yang itu tuntung jadi jar guru nah semuan andaki semuanya sini andaki sidin bulikakan beliau akhirnya ke pohon beliau nah makanya beliau di rumah itu nah kita kada tahu dia nang bila bapak mohon pertolongan Allah ya kalau beliau bila guring itu jangan kada bacaan nah makanya bila guru kita tuh menyuruh beliau pun maaf lah tunarnya kita kan tahu lah malam itu kita di apa orang jin tahu lah kita di apa ya kalau makhluk kita kada mau melihat beliau kada mampu itu nang guru bangil memadahi bila hendak guring itu beliau lah jangan lupa ayat surah Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali. Nah, itu jaga awak sudah boleh, jaga rubangnya tak, jaga sudah, awak tu sudah. Bila qul wallah 3 kali. Nah, makanya pian jangan guring dulu kita kada tahu di rumah tu ampun maaf tang. Nya belum jin tu kapan aja bisa datang boleh ampun maaf anunya nah. Kita kawal melihat lah, kada kemampu kita. Beliau pun maaf, abun orang di bari kasap, dia melihatnya. Guru bangil kan muridnya jen, pun maaf lah, nah tulisan jenis jasidin. Tulisan jenis nah jasidin, boleh bayangkan. Belum melihat nah tulisan jin nah tulisan jin, orang hebat tu di bari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Nah, betul jasidin apa yang terjadi pada anunya? Untuk nasidin aja jasidin anunya. Bacaan setelah itu jangan kada. Bila malam tu ayat kursi jasidin. Bacaan saya, amunnya kawagin beliau ampun maaf, muka belakang higa atas bawah kelilingkan jasidin amunnya kawa ada waktu tapi amun kada ada waktu sebuting aja sudah cukup jasidin ampun maaf bila gitu pada malam tu anunya kita kada tahu hanya Allah yang mengetahui beliau makanya kita mohon non Allah Subhanahu wa taala biar guring kita itu dinyamanakan oleh Allah Subhanahu wa taala nah makanya tahulah kita keadaan kita nah ya kalau beliau ampun maaf nah makanya Nabi itu sudah melajari beliau ampun maaf sama tuh kita beri ampun maaf sebagai sunat subuh. Kenapa jadi surah anu alam wa alam? Ya kalau beliau itu kan bila sebenarnya sunat subuh tuh nah. Nabi menyuruh kenapa beliau sunat itu baca alam nasrah lawan alam tarakeh. Beri ampun maaf. Kenapa jadi menyuruh Nabi itu nah? Bila orang tuh membaca itu beri ampunnya hari itu Tuhan selamatkan kesehatan kita. Nah, pun maaf. Belum berapa kali ampun maaf beliau lah. Bila malam awak ada nyaman. Ini awak ada nyaman nah beliau misalnya awak ada nyaman, kenapa jumpa nama isap awak nih. Bila bisukan baca sembahyang sunat subuh beliau alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ya bila amalkan pian ya kalau bila alam wa alam tanah beliau pun maaf dijagakan Tuhan awak pian insyaallah nyaman seharian tuh sehat dan awak nah pun maaf lah anunya nina bila pian ma'amalakan sembahyang sunat alam wa alam lalunya alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fa ila rabbika farghab. Hafal aja Allah, hafal aja lah. Hafal aja, jangan dibimbingan, hafal aja lah. Nah, bila kada hafal kan ambil di Quran kan terus lah anunya tu diamalkan beliau pun maaf seharian tahu sehat. Seharian tahu sehat insyaallah dia kada ke dokter. Ya kalau insyaallah seharian tu dah. Pun maaf anunya kada ke dokter amun usun awak aja. Ya kalau beliau pun maaf anunya insyaallah ampun maaf anunya. Kalau pian malam digaring nah baca pian subuh kena sembahyang sunat subuh lah. Aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat yang taala. Baca surahnya khusus alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Seterusnya ya kalau beliau rakaat kedua pulang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alim tayran ababil sampai tuntung beliau benar bila pian baca seharian itu dijagakan Tuhan awak kita beliau sehat wal afiat dari Allah Subhanahu wa taala
Dasarnya kita beliau Tuhan hindarkan malapetaka dunia, malapetaka akhirat beliau. Hari itu seharian dijagakan Tuhan. Bila kita membaca sembahyang sunat subuh, khusus ayatnya alam wa alam. Jurang ya kalau beliau alam wa alam, alam nasrah lawan alam tarokai. Beliau ampun maaf. Mudahan kita kau mengamalkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nang kita hidup ni beliau. Jadi kalau orang bertauhid nah ini nang kita amalkan nah hidup ni. Ya kalau beliau ampun maaf anunya. Bila pian betulakan bersepeda motor, baca bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dijagakan Tuhan kita di perjalanan beliau. Siapa nak kau menjagakan lagi ampun maaf beliau? Siapa nak kau menjagakan nah? Ampun maaf nah. Mukada Allah nak menjagakan awak kita ya kalau beliau ampun maaf ulun nah. Jadi itulah biar bila apa-apa Tuhan namanya. Makan kita minta tolong lawan Tuhan juga nih nah supaya makan jangan jadi beracun. Tahulah kita ada racun di dalam makanan nah. Allah kalau mengetahuinya nah. Makanya kita ini banyak jahil. Beliau ampun maaf bangannya nah. Tahulah kita makan beracun nah. Ya kalau beliau kan mantap kipang kita nah. Kan macam-macam kalau beliau. Ini ampun maaf lah ulun tadi nah. Dapat kiriman WA kenanakan umur 20 tahun. Muhammad teh 20 tahun kena jantung lawan diabetes nah. Jadi ditakuni oleh ini nah apa sebabnya kim jadi dengan ini hari-hari makan mie aja ya hari-hari makan mie aja nah makan mie aja pun maaf anunya kisahnya nih ini kisahnya pun maaf anunya nah jadi Muhammad lah orang Korea tuh kan hari-hari makan mie kada apa lah orang Jepang hari-hari makan mie kalau nah jadi ulang pun maaf jadi kalau kada apa sebutin aja kita mohon pertolongan Allah. Ulun tu bila makan Indomie kah, makan apa kah ulun terus terang. Lah bila untuk ulun baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kan Allah telah mengatakan itu sudah gitu be. Ulun dapat Zainul Hasan Ginggong. Beliau pun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 3 kali. Bila makan apa aja nana, pun maaf lah. Itu Zainul Hasan Ginggong pelajaran kita pun maaf saja. Itu wali luar biasa beliau. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi 3 kali. Makan mie ulun. Makan ketupat kandangan, makan. Ketupat ini makan mudahan jangan jadi racun di awak, jangan jadi penyakit bahasa anu beliau. Kita minta tolong Tuhan. Nah, ya kalau beliau pun bujuran aja. Nah, pada umur 53 nah. Ya kalau beliau nanya, hampir tabur orang memburu nus di warninya aja makan apa saja dia. Apa bang beliau tanya. Nabi melajari beliau pun maaf nah. Makanan itu kalau kita sudah membaca serahkan Allah kalau beliau. Ujar Tuhan bila kita sudah sebutin yang berlebihan itu ajakan Tuhan mengatakan qulu washrabu wala tusrifu. Ulu kan ada baritan makanan beliau pun maaf kan ada baritan makan apa biar benar. Benar. Sop makan, tongseng makan, kambing makan. Nah, pun maaf ya. Daging sapi makan, ayam makan, mie makan, Indomie bintalo makan. Nah, apalagi nanti pikiran benda pun makan ya. Cuma pujuran aja pada sebutin ngejol ambil dari peguran-peguran ulun. Kita makan aja disuruh minta tolong Allah. Ini karena tahu nah. Jadi apa di awak nah. Ya kalau benda pun maaf. Itu aja guru. Bismillahirrahmanirrahim. Masa terlambat dong sedikit bacaannya ya kalau beliau. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ya Syafi. Ya Syafi, ya Syafi. Makan lagi ulun. Ya kalau boleh ampun maaf. Asal jangan berlebihan itu aja sudah. Kalau boleh durian makan durian ulun. Oh mau nih haji di sini makan durian, makan. Membicarakan ulun. Ya kalau boleh ampun maaf. Tiwadah makan. Kalau boleh sebuting jangan berlebihan itu aja. Ya kalau beliau kata ada boleh ampun maaf makanya oleh karenanya itu nah. Ini dan Nabi melajari itu ampun maaf. Bila apa tuh semua serahkan lawan Allah karena Allah mengetahui segala-galanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyaman enggak kita? Nyaman enggak dalam bertauhid itu? Nyaman enggak? Nyaman kalau beliau
kada ada keraguan beli ampun maaf anunya nana. Makanya ulun ya Allah, jurang ulang macam semua. Itu aja ulun minta tolong Tuhan beliau. Setiap makan mohon Allah, ya Allah, mudahan makan ini jadi obat. Uzar anu Kiai Zainul Hasan Gigong, bila orang nang memakan bacaan ini jersidin, seluruh makanan itu jadi obat. Nah, jersidin. Makanan itu jadi obat jersidin bila engkau baca ini nah. Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Salawat 3 kali, beliau ya syafi 3 kali, seluruh makanan itu kan jadi penyakit, jadi obat penyakit namanya diberi Allah Subhanahu wa taala beliau. Makanya oleh karenanya kita beliau ini peninggalan tuan-tuan guru bahari. Nah, makanya tinggal kita aja lagi kalau pun maaf anunya apa memirakan dia babaju aja tuh babacaan. Ya kalau beli ampun maaf makanya orang bahari itu beli ampun maaf lah. Babaju babacaan mohon kepada Allah. Nah, nyatakan beliau lah bila betapi jangan mulai atas lah. Betapi itu mulai bawah. Guru Bang Ilman pada beliau bila betapi kita tuh ampun maaf lah banyak mulai atas kalau anda bila mulai atas tuh jar guru Bang Ilman mau warisi miskin beliau bila nih makanya makanya tapi ya kalau beliau ampun maaf di sini itu mau warisi miskin jadi bila betapi itu mulai bawah mulai batis lah jangan mulai atas ya kalau beliau ampun maaf anunya jadi ampun maaf tuh bebinian mintu juga bila di rumah tuh memakai tapi jangan mbak anu sini Bapak nih nanya benarnya Muhammad nang bebinin ikat di sini benarnya. Tapi apa tuh naranya boleh? Nang ikat di sini nanti. Nah, tuh guru bangun nang tiba boleh. Mau waris miskin sih. Biar badut kan mau badut lagi. Badut hantak kan. Mohon maaf lah nih Nah, mohon maaf tuh guru bangun mah deh mohon maaf anunya. Itu anunya. Jadi guru bangun tuh mana sebut tinggi di sini. Nah, mohon maaf. Tapi jangan diandak di atas kayak tenana. Kemudian kita beli atas kalau bahan tapi itu ampun maaf anunya. Itu sini Google kena biar bahasa sini hancur kena pun maaf anunya sampai ke situ guru bangun itu boleh mana jadi sampai orang Habib tuh bilang pun maaf lah orang-orang soleh tuh boleh baju aja tuh ada caranya bayangkan memacul baju apa dahulu ya kalau boleh memasang baju apa dahulu sampai ke situ boleh inunya orang-orang soleh tuh diberi Allah Subhanahu wa taala memasang sandal aja tuh mulai ke rumah keluar masjid apa semua apa nama dahulu sandal tuh keluar dipakai nanunya batis kanan ke batis kiri karena itu ada dampaknya sekalinya beliau itu yang kita mohon kepada Allah mudahan dihindarkan dari mara bahaya itu makanya kalau orang belajar tauhid beliau semua insyaallah kita serahkan lawan Allah Subhanahu wa taala Allah yang mengetahuinya ya kalau beliau ampun maaf makanya ulun pernah bagi salam pian ada seorang kiai beliau nangisin ya kawal menghendaki ya kalau anak tuan guru boleh menangis saja. Orang mengajian anak sini kada mau. Ya bayang kali kalau kita anak anak sini orang maminya mengajian boleh. Anak dah kuat. Boleh? Nak mengaji jarabah ini siapa lagi yang anak duduknya keluar. Anak boleh anunya. Jadi menangis guru ini. Makanya pacang pengganti. Ya kalau boleh siapa lagi nih? Ya kalau boleh anunya nang mengganti akan sini. Ya anunya. Apa akhirnya beliau? Nanti sedih. Aku kan sanggup mengetahui anakku ini apa di hati anakku ini. Ya kalau beliau. Akhirnya sidin apa beliau? Ya Allah, istighfar sidin. Ulun serahkan ya Allah lawan dia. Ya kalau beliau ini. Anak ulun ini serahkan tapi karena mengetahui segala-galanya. Ya kalau beliau ampun maaf dunia. Limbah nang itu tuan guru tadi. Ya kalau beliau orang dia tauhid kalau main Ya kalau beliau tauhid Ya Allah, pian mengetahui aja anak ulun. Ya kalau beliau ampun maaf. Setelah itu apa yang terjadi beliau? Ya Allah serahkan anaknya. Ya Allah niat. Limbah tuntung beliau. Kalau kada salah 3 hari kah, 5 hari kah kalau kada salah tanahnya. Limbah tuntung dulu. Ada satu suara. Serahkan anaknya kepada Allah. Menangis. Limbah tuntung pengajian. Ya kalau beliau di sini. Maamparan Muhammad ini apa? Meja pengajian sidin. Ya kalau beliau sungsung. Ambal maampar. Jadi je sidin. Siapa nama ampar sungsungnya ambal ini? Jadi jangan murid situ semua anak pian guru. Anak pian guru mengamparakan sujud syukur itu beliau. Sujud syukur dan Tuhan sini. Ya kalau beliau mau duduk di pengajian betul dia pun maaf anunya. Kesalahan Allah tuh kan langsung aja kalau membukakan hati beliau. Makanya nih apa-apa tuh kalau kita berserah lawan Allah, Allah akan memeliharakan kita. Ya julum makan kalau berserah lawan Allah, insyaallah Tuhan jagakan.
rumah kita berserah lawan Allah ya kalau beliau dijagakan Tuhan rumah nih itu beliau dari mara bahaya baik kebakaran atau gempa atau macam-macam dijagakan Tuhan kita insya Allah dipelihara Tuhan ampun maaf panganunya nenek ulun tu berapa banyak sudah lemah mengisahkan nompian kalau beliau ampun maaf sudahlah nang kurang banyak pembacaan lah banyak dijagakan Tuhan nah, sampai ke mati-mati ke akhir dipelihara Tuhan yang tahu di Samarinda meninggal tadi Samarinda meninggal anda tahu lah meninggal nang jadi imam ada kalau teman Samarinda jadi imam meninggal beliau nah sujud meninggal beliau pun maaf anunya apa Tuhan memberi kelebihannya supaya tahu ya hari-hari itu Quran kada pernah lapas sidin Quran tuh kada pernah lapas nah Allah mengetahuinya kayak itu nah ya kalau beliau pun maaf nah hari-hari Quran beliau telepon ini dipakai hagen menelpon anak aja beliau pun maaf nah daripada itu jangan seberapa lagi bu urusannya kalau beliau pun maaf meninggalnya masa Allah beliau nah sujud nah ya kalau beliau meninggal Samarinda nah tuh HP beredar aja beliau pun maaf nanya jadi di gelesik-gelesik apa julang undang ini sekalinya hari-hari Quran beliau hari-hari Quran Allah mengetahuinya meninggalnya dalam keadaan sujud jadi ulang pun maaf beliau lah ulun perhatikan ada 3 orang yang meninggal dalam Quran mati dalam keadaan kebaikan semua. Satu beliau lah orang Pakapuran. Orang Pakapuran tadi. Nih kalau beliau orang Pakapuran, orang kita Banjar. Beliau ampun maaf. Jadi sidin ini beliau kalau kada salah menghatamkan Quran itu, ini kada guru sidin lah. Pedagang aja dia. Orangnya pedagang aja. Pedagang di ujung burung. Ya Allah beliau di sini. Lebih 900 beliau. Nah, Quran itu lebih 900 kata. Nah, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, jadi limbah bininya meninggal, Ansid meninggal seminggu bininya. Nah, beliau ulang tahun. Di Jakarta pulang itu juga beliau sejam aja selisihnya. Mbah bulik pada masjid subuh, ya kalau subuh dua laki bini, ya kalau beliau tonton jenam bini anu baik. Karena menangis sudah awak meninggal beliau itu. Kaum baca la ilaha illallah, ya kalau beliau sejam kemudian lakinya pulang meninggal. Nah, kan ada garing, ya kalau beliau. Nah, sekalinya apa beliau? Ketujuh tadarus Quran 2 laki. Nah, beliau pun maaf anunya. Nah, betul manu kan anunya. Nah, berdua sudah nah. Nang ketiga pulang beliau tuh meninggal tadi pulang beliau anunya nang di mana tuh? Nang di anu Muhammad apa? Masjid apa tuh narannya? Nang tadi nang Covid tadi nang masjid apa tuh narannya di Jakarta tuh? Masjid apa nembon jamaah tablik nih Cak Mahathir situ. Kadinget apa nih? Masjid apa tuh narannya? Aduh, nah Sunda Kelapa kan kading beliau tadi nah. Jadi situ beliau sih sembahyang sunat sujud terakhir meninggal juga. Nah, ya kalau beliau pun kita tuh nyandak itu pun kemudian amunnya kau pun kita itu menyokoh kalau beliau pun maaf tuh nah nya beliau lah ampun maaf ini coba catatlah beliau benar kalau kita meninggal dalam sembahyang kalau beliau dalam sembahyang itu satu dulu menghadap Tuhan yang kedua beliau mati kita dalam keadaan berwudu bila kita mati sudah dalam posisi yang kayak itu beliau lah ampun maaf dikubur salawasan kada disiksa lagi lapang sudah. Nah, ada nyaman. Kalau naranya kita boleh ampun maaf nah. Mana suci, mana di masjid boleh. Ya kalau boleh anunya. Mudah kita dimatikan begitu itulah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar. Nah, mata kita. Pindah ke ada apa-apa sebab Allah mematikan beliau. Mata kita melihat semua anak. Jadi ulum beliau melihat orang Pakapuran, orang Jakarta. Ya kalau beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang di Samarinda tadi semuaan. Masya Allah. Tinggal kita aja lagi. Mudahan dapat rahmat dari Allah. Mudahan kita minta bantu lawan Allah. Ya kalau beliau Allah jadikan kena akhirat itu jauh lebih baik diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kena matinya husnul khatimah itu Tuhan menjagakan kita beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mesti ini semua tuan guru semuanya beliau pun maaf nah. Imam orang biasa aja ya kalau beliau nang orang Pakapuran pedagang aja. Beliau ampun maaf pedagang sebenarnya. Tapi masyaallah 900 lebih khatam Quran sudah. Nah catat 2 laki bini beliau masyaallah di dalam rumahnya pun maaf jadi rumah kisah ini beliau ada apa beliau ulun ini menelakinakan semalam jadi tahu jadi tertera anu menelakinakan di dalam anu wasiat sidin
namanya laki akan bertiga, satu ulun beliau lah, yang kedua guru siapa tuh kadingin orang Pakapuran juga beliau pun nah jadi ulun bagi satu beliau jadi ini melihat amanah sidin selihat dalam kamar dulu dia masya Allah julun ya kalau beliau pun seminggu jahalatnya lebih ini beliau nang orang Jakarta tuh beliau sejam aja selisihnya ya lebih ini beliau pun sama diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini loh kelebihan-kelebihan diberi oleh Allah. Akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu yang paling baik ya kalau beliau itu yang kesudahan yang paling baik kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pun nah ini yang kita banyak minta pertolongan karena Allah tuh mengetahui aja beliau segala sesuatu tuh lawan kita. Makanya kita harus memikirkan kita nih makanya ampun maaf beliau kadang-kadang kita nih esok ini ya kalau beliau itu jar kita. Makanya sebutin aja apa yang Allah jalankan isuk ada tahu kita. Ya kalau beliau pun kita ini kalau rencana ini semua isuk ada tahu kita. Sakit parut, garing ya kalau beliau. Makanya agama melajari insya Allah. Karena kita kada tahu kan isuk pacangan apa-apa. Ya kalau beliau benar. Kita ini kebanyakan nih ya tuh karena menemukan apa-apa beliau karena belum paham tauhid itu ya kalau beliau. Makanya orang-orang tasawuf itu rata-rata insya Allah apa yang Allah perbuat isuk lawan aku kena. Ya kalau apa yang Allah perbuat isuk lawan aku. Ada kita kalau isuk apa kita ya kalau benar-benar ada orang tasawuf itu beliau kebanyakan apa yang Allah perbuat lawan aku isuk kena. Nah, kayak apa Tuhan menjalankan. Ya kalau beliau di luar skenario semua beliau. Lu ampun maaf panglana nak kadusa ngali beliau. Urusan makan dia kadang Muhammad teh ya kalau nenek berencana mamanya jualan anu lah karena siang kita makan di rumah lah nih nana aku nungkar anu sudah nih nungkar papuyu nana ya kalau papuyu masak nana anu kuah anu Muhammad jangan belamak kita makanan di rumah nah naran Tuhan menjalankannya kalau beliau nah jam 11:30 tamu kawan assalamualaikum Yunus kita lawas kena bertamu nih ya kalau beliau pependeran beliau. Nah Yunus kita nak berpenderan sudah kita anu aja nih nah dudukan dulu kita ya kalau boleh ampun maaf nah sekalinya landung jam makan ya kalau boleh harta makan lagi di rumah makan sop lagi ya kalau boleh Tuhan mengaturakan nah jadi kan di luar skenario ya kalau beliau ini tujuan asar jadi jar mamanya kita asar berjalan ke anu insyaallah jangan ampun semua sekalinya asar beliau apa terjadi benar-benar kurang minta talqin akan nah nah itu kadang-kadang nah makanya itu Allah sudah mengatur itu kata kawal beliau pun maaf nah makanya lu ampun maaf lampian nah aku lampian nah ya kalau beliau kan Ustaz dia bisa lah mengatur jantung kita detak kawal lah tahu lo pian detak jantung tahu lah ucus bergerak tuh tahu lah semua Allah mengetahuinya beliau pun maaf nah di sini kita paham tauhid itu beliau pun maaf di mata kita hendak mengatur sorongan ya kalau beliau si Din sudah mengaturnya apalagi dipikirkan ya kalau beliau pun maaf kenapa dipikirkan nah matahari tenggelam kau lah matur matahari terbit kalau matur kita semua dalam aturan Allah ya kalau beliau pun maaf itu Allah aja yang mengetahuinya ya kalau beliau pun maaf jadi oleh karenanya kita bertauhid itu paling nyaman sudah kita serahkan sudah kepada Allah yang amat mengetahui lawan diri kita makanya sebut dengan bismillah tawakkaltu ala Allah kan itulah jadi kan bila pian tulak kepada rumah ya kalau apa namanya yang keluar pada rumah ya bismillah tawakkaltu Allah karena Allah itu mengetahuinya pian kacangan apa di jalanan pacangan apa kena semua Allah yang mengetahuinya beliau itu nang agama melajari lawan kita karena sudah paham kita mengerti Allah yang bersifat alim nah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah cukup sudah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita beliau mudah-mudahan semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita berkat belajar tauhid di beliau Allah beri ma'rifat kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita dengan berkat pengajian malam ini beliau Allah lapangkan hidup kita beliau Allah panjangkan umur kita dalam takwa beliau Allah luaskan rezeki kita dalam takwa Allah luaskan rezeki kita dalam takwa beliau dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah dapat membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wat tawfiq wal hidayah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah